বরং 50 বছর ত্রিপ্রাসারণ ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মা কাবু সিপিএম পার্টি যদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজ সিংহাসন নঙ্করি আঙ্কাই রাজানি সেংন তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দা হিসাব কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাইয়ে বরং কক বাহাইকে বিজেপি নো বুট নাই আবো ত্রিপ্রামথা খাইনে রং কক হাইছে বিজেপি নো जों নিঃশর্তভাবে বুট রিয়াইছে বিজেপি বাই ত্রিপ্রামথা गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि साइन खाइছে और सिग्नेचर तामो सिका पॉलिटिकल राइट्स ताबुक सीपीएम रो प्रश्न खाइ व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स बरो गासे त बुझी आं थाका मंत्री मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य नो 35 বছর শাসন খাইয়ে व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स ताबुक बुझी लिया बरो गाइছে लेंतु ये चीनी आपन मन यो है कारण बिनी योंगबो तो आगे शासन खाइजा बहुंगनाता बिसिंग बिसे ओ आन्नों बरों बुझिना कोगले पॉलिटिकल राइट्स तामु पॉलिटिकल राइट्स माने चीनी राजनैतिक अधिकार चीनी विधानसभा सीट बारना नांगनाय एडीसी सीट बारना नांगनाय चीनी क्षमताते बारना नांगनाय आबनो पॉलिटिकल राइट्स और कोनो सीपीएम बरक पॉलिटिकल राइट्स बुझी आगे क्लास 1 थांग बोटिंग परि दिन सादाइছে বরং আগে সিলাং গাবলে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই ও লজ্জা করিকে থাং পরিগারি সেকাং সেরং ফাইদাইছে আরো সিগাতে বত্তি প্রাসারক মাসে মান ইয়াঙ্গই দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট খাইতো ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বদিন একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না त्रिपुरांतई हाइছে किंतु आप भूल न सुधरगनानी एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका नो तिनी एग्रीमेंट तिनी त्रिपुरा राज्य फाटान फाइनै बरगरक आं सुबरबो कक बरक बुझु किंतु आ एग्रीमेंट नि परे तिनी सारा त्रिपुरा गनांगै चिनी क्यानारो सिरिं किरिमानि हाइते नगबार सिपमा गेनो नग हाबजाक बरक सजागनि थांगाइते ठीक ओ जरावनो चिनी मानथाइ सप्ताहनो तयै अमित शाह जे एकटा কক न साकाइते जे त्रिपुराओ त्रिप्रासारो गासे बियालो क्लाई तंगमाने जिंजालो क्लाई तंगमाने महाराजा वीर विक्रम सो चिनी राजारो आसेट सामुं गाहाम तांलांगमानि आबनो तेवैसे त्रिप्रासारनि याफाव याफारनान बागिनो म ऐतिहासिक चुक्तिंका एवं आं अनिमेष देबबर्मा मने खायो भारतबर्षनि हाओ कोनो पलिटिकल पार्टी बाय गवर्नमेंट आहाइकै चुक्ति खायको अमुक काइसानो इंडियाओ प्रथम चुक्ति खायो आइছে तारपरेबो बरकताम साइतो बीजेपी बाहाइकै बुट दोनाय आं सीपीएम न प्रश्न खायो नरबो कांग्रेस बाय आतातों लायै पश्चिम त्रिपुरा 80 सानो बुट मारनाय नरखताम के बुट दोनाय अब नों प्रार्थी दिबायছে आनोन पॉलिटिकल राइट्स নাই आवन बागे आं बीजेपी बुट दोनाय आनि एडीसीओ तिनि सशक्तिकरण खाइजां নাই रां रोनाय आं बीजेपी बुट दोनाय आनो लैंड राइट्स নাই आं नो बुट दोनाय ओ बुट मागनाय आइছে बीजेपी चुक्तिओ सागर राजानि बिबिनो बुट बसार নাই चिनि पार्टी निङै थाङै भारत सरकार बे बकक साइमाननाय आं नो मागना बुट दियाब्ले तारपरो फाइ दुकानो ताम साबाय बाहायकै जों बुट दोनाय मबाइल सोंला बरकताम सामो एग्रीमेंट अमो इमप्लीमेंट नेंगनो बादाहिन जों बिश्वजित आसनो जुदि इमप्लीमेंट नंया किरिकांकै सीपीएम नो अंशो लामा नखरे आंदोलन खाइदिनो अमित शाह नरेंद्र मोदी नो चाप्रिदै त्रिप्रामो थाबाय
চুক্তি মানো নরক রূপায়ণ মা খাইনাই বাস্তবায়ন মা খাইনাই আই গালাং গামুং এই সিপিএম মতি প্রাসার না হামজা গহাইছে আর जों চুক্তি খাই মানো প্রশ্ন সিমি খাইই ও দেংনবা আই দেংনবা মাধুরী দীক্ষিত আই বরেই নাই থকনো ফুনুগ্রিমাস উ কুঞ্জু তেকিচ্ছা বায়ে এংখাই চাখামুংতা নি ছানাই চলা মরো বুইলে ঢাক ঢাক करने वाला नास गए मुसाउसे नायिका कत रङै पाइखा तार बरबा माधुरी दीक्षित दसे जोंङै दंगो नायथकना हंगे तेकिच्ছা कुंजु बायं बायं नाम तंको आबन बुनुं सीपीएम हाइते बरो 35 বছরত जोंनो भिखारी नाम सिपका तिनी राजा फाइ जखन आंदोलन खाइ सब आंदोलन खाइ नों आं आंदोलन खाइका नगिरी खाजों थानसा दंखाइছে एडीसी दखल खाइका 13 जन जों तिनी एमएलए दंनाय रं आं बीजेपी मो सारामुजुङो आमी बीजेपीर बिरुद्धे बोलছি না কিন্তু बीजेपीर অবশ্যিও তিপ্রাসা 13 জন এমএলএ তিপ্রামথানি তংমানি কোন পার্টিনি ভোট পাইছেন 13 জন এমএলএ या তিপ্রাসানি 7টা ভোট পাই जों 13 জন এমএলএ তংবাই চিনি ওমো রুল গোল্ডিয়া আগি কাইলাই পান্ডারগো রাংকরি রগাই सुनारी माया फानो सुना हाई कालार नि वाकुम कलि रुआबन रूल गोल्ड रूल खलाइजा ओ सीपीएम नि एमएलए रो स्वयं जितेंद्र चौधरी बो रूल गोल्ड যদি তিপ্রামথা সাবরুম প্রার্থী রেখায় জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি এমএলএ মায়া হইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা সুজাগাওয়ান বাঙ্গি হাইনক নাই নাই যাইছে একদম ঠাসা হইছে मोआवन बांगै 32,000 बुट बाई मैचेनो अब सम्पूर्ण तिप्रासारुनि बुट और ना बीजेपी बुट दङो ना सीपीएम नि दङो ना आईपीएफ नि दङो केबो गरै जों 7-13 जन एमएलए नखरि फैका एवं तागे अलायन्स लाइका बीजेपी बाई आगामी दिन नरक नुगनाय पार्लामेंट निर्वाचननि परे मोदी ताम साताबुक बीजेपी ताम सा इस बार 400 पार 550टा सीटों से 400 पार और मासा मांगनी सीपीएम खाइने रो सा दुकानो याइছে नगनि फातारो नखर सुतिनिया सम सम मुंथाना हाइছে बंगबागी हाइছে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচননি পরে বাজি সগিচিনি রাজকুমারী কৃতি দেবী সিংহ যখন জিদি নাই और বিপ্লব দেব জিদি নাই सारा भारतवर्ष अरे त्रिपुरा टाकार जला केंद्र छड़ा हुआ सारा भारतवर्ष काश्मीर तो कन्याकुमारी 4 तारीख जूनो जखन बाजी सकपुरो आप बाजी ने आवाज में अनेक बरक नगनी फाथारो से फाइसे दे इराक लागाइते तिनी चिनी बुबाग्रा कौशल गाई वानसुगै आनी दफानी तिप्रासारक ता थैदों बखा जराव से थांनि दिल्लीयाव सा काय थां बिरै चुक्ति खाया चुक्ति पत्र सा खारो फाइ तुई दे जों ताबुक साइ दङ तामो दिल्लीयाव केन्द्रीय सरकार तावैसा बीजेपी फाइखाय विथिन 6 months 6 मासनि बिसिङावनो वर्किं ग्रुप खायै चिनि आप चुक्तिनो जों बास्तबायन खायनाय आसे कक्राक सारागनाय साबो दंबायजे एकमात्र बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिकको आं तागुते बुकचं नन सानामुचुङो बीजेपी नो जों बुट रिनाय जों थांनानै बागै बुजि बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि चुक्ति इमप्लिमेन्ट होननानै बागै बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड जों थांसगैनानै बागै जों मागना केमनो बुट रि हाइছে खोनारो बीजेपी साग्रा दं नङाबो इमप्लिमेन्ट खाया बुट रिना थांमाजा यासि तु खायताचा चा खायकिबिल बायनायছে साग्रा दं लाइছে একটা বিজেপি নি নেতা সাথে থাকা তিপ্রামথা ভাই কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খখনা কেন তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বরনি পাই আর খেরমবু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খা ফাই নং আর সাই দं বাইকা অমো ইমপ্লিমেন্ট দেন নে হাইতে নিনে আসনো দাউদ তগাই নং মো দাবি খাইনি मांगनाय चुक्ति वो इमप्लिमेंट मांगनाय केबेंनाय दंनाय
কেবেং নাই গরিখাই চবাঙি আইছে আরো সানান মুজুঙ্গো সিপিএম তিনি 11টা তখন 10টা সিট আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শূন্য অঙ্কানে শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বং হয়েছে আর ত্রিপ্রাসা বেল্ট তো শূন্য খাইর 20টা এসটি রিজার্ভ সিটও সিপিএম ni এমএলএ ni বুইখমো তংসাবান করিকা শেষ চাইছে সকাল কলপুরো সিপিএম এমএলএ ni বুইখমো নাঙ্গো এসটি সিট ni থেকে তাবি সঙ্গলিয়াতে হইছে কারণ এমএলএ জগরিকা বং হইছে apa dice tabo sa dugano phai nokhori nongno bujoko omo dengno ba omo khade khaino ba omo implement no dengno ba jang sao agami din parliament nirbachon paimani pore jang BJP no sajak bon mantri ruoi omo science and technology minister ruoi hobe na ang mantri nijen chaido কাহাম দপ্তর ত্রিপ্রাসা থাংনা দপ্তর ত্রিপ্রামো থানিয়াগো মা ফাইনাই নিয়া খাই মিনর আং করে হইছে আং অলরেডি আনি রেজিগনেশন লেটার সেই পাইখা দিল্লি বজানুক যেখানে সম্মান মালিয়া আনি হাও ত্রিপুরা হাও আউন বাগিসি ত্রিপ্রামো থাকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইয়ে নিছেন চবা খাইনেরো বন মন্ত্রী ভাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ভাই এটা হবে না পার্লামেন্ট নির্বাচন পরে রিসাফল নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই ভিপর গসিমান পরে রিজাইন রিয়া খান থাকবো কিন্তু যদি আবনি পরে রিসাফল খাই রিয়া গায় এই মন্ত্রিত্ব আন তংনানে আন কোন ইচ্ছা করে আনখানা নহরথা নেই আর আন জেল মনেনান বাগিরা মন্ত্রী নাই না আঙারো বুফুরু সামনো খাম মরে তংনান বাগে আঙারো মন্ত্রী তংনাই আরে লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসারো তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দঙ্গো যারা মাইমাছে যারা বেকার আ বড় বিভাগে নাই মথাং তুবনান বাগিছে जों মন্ত্রী হইছে ও গাড়ি কাওই ও এসকর্ট দিলে পাকুকনানি দ্যাট ইজ নট মাই ড্রিম আই এম শিওর Pubagra is listening to my speech. We have to be very serious on this issue. Good ministries, good department is absolute must to give good administration and to facilitate our people. Abo nangna ang Pubagra bosak. Jango mo behit joto ang tongnan musung dia kintu Pubagra diliwo kok saka bong borok asusto kaika. Bharatborshoni Home Minister এবং बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्वर फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट संबित पात्र जी जखन साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए उतना बोझ हम दे देंगे अच्छे दफ्तर देंगे तब सिंग तब चीनी काम थानसा तोंगनी एवं विप्लव देव Tekriti Devi Singh, Khorok Ninyo Jibiri, Ti Prasarok Jeno Pubagra, Taoisha Dilli Thang Saimanani, Takar Chola Thangayo 32,000 মেচেন খা, Tak Lainero 34 থেকে 35,000 मा মেচেন নাই, गज Pubagra Thangi Saiman নাই। देखो हमने जो वादा किया, हमने वादा निभाया। आपने जिस चीज पे वादा किया, आप अपना वादा निभाओ। चलो थंग सातोक ननी। मजरा सीपीएम नि चादुगाननि कखनानान जराया काम कै जारा नगो तंगाइ रनो बुजोगै चिनि वारियर्स नगो थांमा बुजोगनाय चंतां बीजेपी बुटनाय दूर टु दूर मा खाइनाय अरनरो केन्द्राय छराओ तिनि बिदिं पाइथागा पाइखाम बाइंगला डोर टु डोर जों कैम्पेन खाइ मा बुजोगनाय तीनटा पॉइंट क्लियर मांगनाय चिनि तांगै चिं बीजेपी बुटरि दं चिनि एग्रीमेंट नो सफल खाइनान बागै Tiprasat Thangan bagi ceng budri tu, ebong tangai tini Pubagrani bahanozuk tangai bibi tangai candidate mangka abong tibo tini onek borok prosto kayu bupayung kai Tipra motha bibi kai BJP are buini borok thang besakai cini kok khenaglak ar tini cini borok thang BJP besakai BJP ni kok to bo khenanai do kintu cini Tipra motha ni Bekha samani bekha dunok ngani akok no bo khana nai mo chigon chigon kok rok no
12 जन 15 जन के डोर टू डोर खाई उस CPM चा दुकानो बुजोंनाय रंनि बुखुनजुबो थां क्लाइनानि डोर टू डोर प्रोग्राम जों माखानि ताकुते बुखुबसम गोबां आं बक्तृतारि लियानि 6 मिनिट 2 गुण 12 मिनिट आं बक्तृतारिका नरनो बेलाय बेलाय हामबाय वाक बाहान तंगाबो चादि वाक बाहान चायन बागि ताम खेके जे तंगा चाय कइनो थांनि ते बुनो बुजोगलाय गाहाम गैचिन प्रार्थी रनो जों जिदिरि लायलेनि आकक नारगिना आन कक मथांसिने टिप्रामो थाइ ग्लुकथुम बोबाग्राय ग्लुकथुम